با گرمترین سلام ها به همه شما دوستان عزیز، سودی یزدی برنت هستم. صبح بعد از ظهر و شب خیلی خوب رو براتون آرزو میکنم. دوستان عزیز، این برنامه امروز که رفتیم داریم نرفتیم چون 31 مارچ هستش، وارد ماه اپریل میشیم و بعد اینکه ماه مارچ یه مقدار ماه دشوار و سختی بود به خاطر اینکه زمانی که بیشتر نگاه میکنیم به استرولوژی یا نومرولوژی میبینیم که زمانی هستش که با اینکه 20 مارچ عید نوروز شروع میشه، ولی ما یک چیز شیفت سیاره‌ای داریم که در اون زمان ماه و خورشید یه جورایی با همدیگه همزمان میشن و یه جرقه‌ای زده میشه که افراد یه مقدار به هم میریزن و چیزا میاد بیرون و چیزا سرفس شوآپ میکنه و بعد ما میگیم که چرا اینقدر بالا پایین میشیم و حواسمون نیست و از این داستانا. ولی خبر خوب این هستش که ماه اپریل مسائل خیلی ریلکس تر میشه، نه اینکه تموم میشه درس و خودشون رو نشون نمیدن، ولی یه مقدار آرومتر میشه. جان تانکس گاد مریم میگه آره، ولی 4 اپریل 2 مرتبه یه جرقه دیگه داریم که بهش میگن بلاد مون، یعنی زمانی هستش که خورشید و ماه خیلی کاملا روبروی همدیگه قرار میگیرن و بعد میبینیم که ماه یه حالت قرمزی پیدا میکنه، برای همین بهش میگن که بلاد مون. بنابراین این اکلیپس اتفاقی که میفته هر 2 هفته یک بار میشه، بنابراین توی مارچ داشتیمش، دوباره 2 هفته بعد 4 اپریل دوباره اتفاق میفته. ولی خب خیلی چیز خوبیه برای اینکه چیزا میاد روی همدیگه، اون رابطه هایی که ما با افراد داشتیم، مسائلی که پیش اومده و حل نشده و مثل این میمونه که یونیورس دوباره یه بار دیگه یه شانس دیگه ای به ما میده که اون دعوایی که ما با کسی کردیم، کشمکشی که داشتیم، نمیدونم وب دیزاینرمون اگه ما رو وایسونده و اذیت کرده و هر چیزی شده، دوباره ما روبروی همدیگه قرار میگیریم برای اینکه یه مقدار با یه دید دیگه به مسائل نگاه بکنیم. و مثل این میمونه که اگر تصور بکنین که فرضاً لایه های مختلف، پرده های مختلف روی صورت ما کشته شده که ما درست نمیتونیم ببینیم، از بین اینا دوباره یه پرده دیگه برداشته میشه یا یه لنز دیگه که ما یه کمی چیزا رو عمیق‌تر میتونیم ببینیم و یه مقدار دیدمون تغییر پیدا میکنه. توی برنامه دیروز که داشتم در رویال تایم تیوی صحبت کردم راجع به این قضیه که وقتی که ما متوجه اون واننس یا یکی بودنمون میشیم و اینکه این جهان هستی یا یونیورسال مایند یکی هستش و جدایی درش وجود نداره، بعد ما به این مسئله میرسیم که پس هر چقدر که من بیشتر روی خودم کار بکنم، هرچی که من بیشتر سنتر بشم، به مرکزم برم، اون تعادلم به دست بیاد و چیزهایی که از دید ما جنگ و سافرینگ و مشکل و اینا هستش
از اون دید بهشون نگاه نکنیم و فقط متوجه بشیم که این هم یک تصویره که داره در دنیای خارجی من به دید من میاد، بنابراین اون ذهن جهانی که هوشیارتر میشه روی همه اثر میذاره. ولی متاسفانه چون ما متوجه اون یکی بودنمون نیستیم با همه چیزهای دیگه، ما مرتباً جدایی میبینیم. امروز یه جلسه داشتم و تو این جلسه هم یا خیلی از جلسه هایی که اتفاق میفته، زمانی که با افراد صحبت میکنم میگن که خب من نمیفهمم چجوریه که تو میگی که من بخشی از این یونیورس هستم یا یک قسمتی از کرییشن یا خداوند، گاد، هر چی که میخوایم خالق اسمش رو بذاریم هستم. و توی اون زمان یه چیزی برای من اومد که جالب بود و اون این بود که well great my guest is here. Okay, دوستان عزیز، من امروز قرار بود که گست داشته باشم. He can just come ahead. Come have a seat. Come behind the camera. Yes dear. میخوای بری توی کپچر؟ من ادامه میدم. اوکی. بنابراین من امروز یه مهمونی دارم. مهمون من گم شده بود، دیرش شده بود و زبان فارسی هم صحبت نمیکنه. برای همین سعی میکنیم که یه بریک کوتاه بگیریم، ولی اینجا صحبتمو میبندم و اون قضیه این بود که ما بهشون گفتم که اگر که ما یک کیک شکلاتی درست کردی و اینو 12 تا قسمتش کردی و بعد یه قسمتش رو به من دادی، آیا من میتونم به تو بگم که چرا کیک من شکلاتی نیست، کیک من بلوبریه؟ گفت نه. گفتم پس متوجه میشی وقتی که ما میگیم که ما یکی هستیم، همین مسئله میشه که من نمیتونم یه چیز دیگه‌ای به غیر از خالقم باشم، همونطوری که یه کیک شکلاتی نمیتونه یه تیکش یا کیک بلوبری در بیاد. خب دوستان، میریم یه آگهی کوتاه نگاه میکنیم، برمیگردیم میام و من مهمان امروزم رو بهتون معرفی میکنم. اوکی مریم جان. من امروز جواد هستش و جواد پلیز have a seat darling. جواد فارسی صحبت نمیکنه، ولی میتونم بهتون بگم که یکی از دوستان خوب من هستش که اجازه میدم که خودش شروع بکنه و خودش رو معرفی بکنه. Well my dear, welcome to the show. Thank you. Thank you so much for accepting my invitation. I'm so honored to be here, Azizam. Is that the only Farsi word you know? Yes. Yes, okay. So, because we lost about 20 minutes, we basically have 30 minutes left. And you have such a vast knowledge. I have so many questions, so much to talk about. But let's start by introducing you. Who is Jawad? What does he do? So, well, thank you so much for having me. First of all, I'm very grateful and honored to be here with you today. Thank you, darling. It's such a pleasure also to be able to address your community and through you. Really very, very happy that I'm with you here today, and the Persian culture, the Persian people. It's really something I was. There are people that I look up to. You know, I really admire the Persian, Assyrian civilizations and culture and all the wisdom that they brought to humanity. Amazing literature, spirituality, technology of the ancient times, and it's very, very precious. So many people
believe all the wisdom came from the Greeks and other places in antiquity, but the Assyrians and Persians brought great advancement to humanity, in my humble opinion. Absolutely. So I do and have done many different things in my short life. Multi-talent. And I lived in different countries. And I like to think of myself as an aspiring singer. I like to sing some poetry and songs. And what I have been doing mostly in the last 20 years is healing work, and more specifically since in the last 12 years practicing and teaching acupuncture, and a special kind of acupuncture taught by a Korean scientist called Professor Park Jae-woo. And I know that because I studied with some Iranian doctors that came from Iran to study from him and other doctors together, and medical doctors, Iranian medical doctors, to study sujok, which is hand and foot in Korean. So this type of acupuncture is very, very fast to give results. And it can be practiced with needles or just with pressure, for instance. And some of the things that we see sometimes is chronic pain being improved instantly. Most of the time we see this happening instantly. And I've done it only 60,000 times over the last 12 years. And training doctors in hospitals and universities all over the world. Kazakhstan, Africa, Asia, a lot of places in Europe, and the Middle East, and other places, Japan, etc., etc. I used to do 5 countries every month to teach for a few years. And not everyone is a medical doctor, because we teach healthcare professionals, also chiropractors, acupuncturists, osteopathic doctors, naturopathic doctors. But we also teach moms at home and children, because you can do it yourself. Be your own doctor is our motto. And the basic understanding is that we have a body with a central part, the trunk, with the chest and the abdomen, a central part, and from the trunk 5 projections, 2 arms and 2 legs, and then the head. 1, 2, 3, 4, 5. If we look at the structure of the hand, it has also a central part and 5 projections, 5 fingers projecting from it. Right. Right. So if we look at our body, the legs in the middle are longer than the arms, and the legs are in the center of the body compared to the arms that are on the outside. If we look at the hand, we see out of the 4 fingers representing the limbs, and the 2 in the middle are longest, like the legs. Besides that, we have 1 projection in our body which is different, not parallel in the same direction, but a different one. It is the head compared to the limbs, and it's shorter, rounder, and thicker than the limbs. The head is bigger. For children, or when they see, if they can pass the head through the bars of a fence, they can pass the whole body. Right? It's the biggest part of the body, thickest. Which finger is the thickest in the hand? The thumb. The thumb, yes. So that means that thumb is head. So now, knowing that, you can treat a headache instantly just by massaging the thumb. Wow. Or back pain here, or a knee pain, an ankle, any problem like that. That's something you're able to help instantly for most people, and very often, regardless of the pain has been here for 2 days, or 20 years, or 50 years, sometimes you can improve it immediately. And sometimes some people are completely cured, even in 1 time. And it's not my magic power, although I have some, like everybody else. It's a technique, meaning you can do it. Right. Anyone can do it with the proper knowledge and technique. Anyone will have results. Now, if you've done it like 100,000 times, you might get better results than someone that is doing it for the first time. Right. Practice makes perfect. That's obvious. Exactly. And so we teach children